Babi ko ni. Bye, have a great time. Oh my God! What the hell? Oh my God, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. What the dog do? Brother, no, man. What the hell going on up in here? Hold on. What the hell, boy? You having fun yet, fool? That boy say smooth than the rain. Come over here. Check out my new shoes. ملامعنيت الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يمين تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طار زميلي بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. Hey! Chop rice, chop rice. காலங்கள் ஓய்ந்த பின்னும் காதல் என்ன What is better than hearing I love you? সকলে অবশ্যই আমার চায়ের দোকানে আসবে। 1 কাপ 5 টাকা, রং চা 3 টাকা, সবার কমে দেব, তবে লাভ হবে। আপনারা আমার চায়ের দোকানে আসলে নিজেদের মন মতো চা খেতে পারবেন, যেভাবে আপনাদের ডিমান্ড সেভাবে আমি বানিয়ে দেব। এটা উত্তরাতে আমার চায়ের দোকান আছে। না, আমি চা অনেক বেশি করে দেই, সস্তা দামে দেই, কিন্তু অনেক বেশি অনেক মজা করে দেই। আচ্ছা, এখন আমরা মিক্স করবো কনডেক্স মিল্ক। ভাইয়া 1 চামচ দেই। এত দেওয়া লাগবে না, কারণ চিনি অলরেডি দিয়েছি। আপনারা যারাই আমার হাতে চা খেতে চান সকলে আসবেন, অবশ্যই একটা করে চিঠি নিয়ে আসবেন, চিরকুট। আমার ভীষণ পছন্দ, যদি একটা চিরকুট নিয়ে আসেন ফ্রিতে চা দিয়ে দেবো সকলকে, রং চা দুধ চা সকলে, পারলে দোকানেই দিয়ে দেবো। அவனை பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ண If you are ugly, you are ugly. Stop talking about inner beauty. Men do not walk around with x-rays to see your inner beauty. Did I scare you? Oh, I'm sorry. I'm sorry. But run. உங்க பேக் கீழே விழுந்துருச்சு. மனசுக்குள்ள தங்கம் செல்லம் வெல்லம். Because First thing first, but எந்த நேரம் பார்த்தாலும் செல்ல பார்த்துட்டே இருக்கு. Et vous avez beaucoup d'amis? Some of you do a lot of skincare, but the skin doesn't care. Some of you do a lot of skincare, but the skin doesn't care. disturb பண்ணாதே அவனை அசால்ட்டா